pangit ang video, mali ang eksplanasyon. Kaya, babaguhin natin yon. Kaya magdala. Ayun na po guys. Maglalagay po tayo ng flour sa water. Tapos, ayan, lalagyan muna natin na yung unti. Dahil kung nasobrahan yan, magiging pangit yan mga guys. Tapos nga pala, nagganon lang ako. Ayan, tapos ni-mix lang natin yan guys. Hanggang maging yan guys. Nga pala. Nga pala guys. Tapos, ayan parang gatas na. Lalagyan pa natin ng mas madaming flour. Dahil ganyan tapos ayan. Mix lang natin yun guys. Massive boy. Comes the grind. I'll be your one. Tapos guys, mix lang natin yung guys. Tapos magiging gatas guys. Try kayo natin, taste test. Ay nga pala, suspension guys. Ni-research ko na. Hindi ko alam kung suspension ba yun. Ayan, ito yung pangalawa guys. Naglagay water at salt. Kaya guys, mimix natin ang water and salt. Ayan po guys. Tapos, lalagay lang tayo ng unting salt. Tapos, lagyan pa tayo. Tapos, habang ayan guys, imimix lang natin. Maghihintay lang tayo ng kahit kaunti guys. Los Amigos. Tapos guys, habang hinihintay ko, tinitingnan ko yung rep natin dahil ganun. Ayan Tung. Tapos guys, nahahalo na yun O timo, unti-unti siyang nawawala guys. Ayan, tapos ganyan Tapos guys, paunti-unti na yung salt guys Habang 2,000 years na maunting salt pa dyan sa ilalim, pero okay na yan. Pero solution pa rin yan guys, taste test. O nga pala guys, ito pala yung solution dahil natutunaw yan. Solvent ba yan or solute? Basta ganon, may solvent at solute yan. Tapos, next to the list. Kukuha tayo ng gamit na oil galing sa isda. Madumi nga yun guys. Tapos, hindi natin gagamitin do dahil may halo na tong oil. Tapos, hindi, salt pala. Tapos, ilalagay lang natin yung oil dyan guys. Unti-unti lang natin yan nilalagay. Dahil, wag kang, titingnan ko lang yan guys. Tingnan nyo. Hindi yan nagme-mix dahil ayaw nila. Ayun kasi guys, mas ma-dense yung, yung oil. Tingnan nyo, ang ganda ng effect na yun tingnan nyo. Kita nyo ba yun? Hindi ko lang kung kita nyo yun guys. Pero ang ganda talaga ng effect na yun. Promise papakitaan ko pa sa'yo. Dahil oil yan. Hahalo-halo na natin yan guys. Tapos maghihintay lang tayo ng Ayun pala yung bubbles na ko. Kinakain ko yan. Masarap yun yung tamis yan. Dahil natira kami sa Absolute Cinema House. Tapos sinahalo-halo ko na, nag-amoy baho na dahil gamit yun ng isda. Nga guys, malangsa to. Kaya, Los Amigos. Tapos guys, sinahalo-halo ko lang. Binibilisan ko para pagkitain sa'yo na hindi ayaw talaga sila maghalo. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin. Tapos ay nag-viewing na lang ako guys dahil naboboring ako. Tapos haluin pa natin yun guys. Tapos hahalo. Papakitain ko na sa inyo. Timo. Tataas ulit yan mga oil. Hindi yan nagmi-mix. Dahil ayan pala ay suspension. Tulad ng flour and water. Suspension pa yan.
tasty. Good! Ghibli. Tapos nga pala guys, i-taste natin yan. Kadiri, hindi, bag lang to guys. Ayan, tapos, natumba. Okay na yan. Ayan nga pala guys, ginat ko dahil natulog lang ako. Natamad kasi yung nag-symmetry, das naman ako. Tapos, may isa pa pala pa tayo guys. Ito pala yung colloid. Sabi daw yung smoke, colloid. Kaya ginawa ko na eh. Kita nyo ba yung usok? Oh, may usok to no. Oh. Ayun, may usok. Ayun kaya tawag dun guys ay colloid. Los amigos amigos sempre uniti e sempre amigos sotto il sole di San Bellamore con risate, gioie e un cuore. D'orore corrono felici tra onde sabbia. Con pasta gelato e un po' rabbia cantano insieme con grandi sospiri nei giorni d'estate e nei dolci desiri. Amigos sempre uniti e sempre amigos sotto il sole di San Bellamore con risate, gioie e un cuore. D'orore corrono felici tra onde sabbia. Con pasta gelato e un po' rabbia cantano insieme con grandi sospiri nei giorni d'estate e nei dolci desiri. Pero, ayun na guys, thank you for watching.